एडवेंचर पर। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। যাবে কি একা একা রাতি কেটে এভাবে অভাবে, হবে কি দেখা শোনা কোনো মতে মাঝ পথে কলকবে। মন দে বাগি কে যায় মনে রাজা। तो हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। যাবে কি একা একা রাতি কেটে এভাবে অভাবে, হবে কি দেখা শোনা কোনো মতে মাঝ পথে কলকবে। মন দে বাগি কে যায় মনে রাজা।